Buku la kwanza. Kwanza ka Mwenyezi Mungu. Mwanzo. Salama na habari ngema marafiki zangu. Rifundeni julu ya wanu wanzire kuishi dunia. Ewo watifunda sana sana maarifa kuhusu Mwenyezi Mungu wa ukweli mmoja tu basi. Nanganiza sana sana mifano ilandaniswe nkati ya buku reundu. Unanganize mfano mwingine wakati wa usikira shauti. Mfano wa kwanza. Kuumbiwa ka Adamu na wadudu. Mwanzo wa ulimwengu achikuwapo kinu antaki moja ndunia. Akuwapo Mwenyezi Mungu tu basi. Kawapo Mwenyezi Mungu mmoja tu basi, mwenye kumba kila kinu. Iye ndi roho, ofwe atina uwezo wa kumona. Iye kawanao uwezo pia. Iye akuijua vinu pia na kila mala kawapo. Mwenyezi Mungu komba vinu pia dunia mpaka binguni. Iye kwa uwezo wake kamumba mwanamlume akimpa nafsi na kamumba kwa namna zake. Iye kampa roho mwanamlume apate kumwijua Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu mwanamlume wanzire kumumba akimpa zina la Adamu. Adamu kawapa mazina wadudu pia waombire Mwenyezi Mungu, na pia viombire Mwenyezi Mungu viwa vyema. Mfano wa pili. Muka wa Adamu. Mwenyezi Mungu akintula Adamu nkati ya peponi ngema kuwa arime na ekarire. Nkati ya peponi ile waki wapo kila namna ya manyama waka na alume fala awerepo mwenzi wa Adamu. Mwenyezi Mungu akinlaza Adamu singizi pakulu futi. Mwenyezi Mungu akinlavya mbavu mmoja ya nkono sonto akimumba muka. Muka ile akimfikisa ka Adamu kuwa awe na mwenziwe. Mlume na muka ile pia waki wadiki fala awaki wana aya. Eo wakisoera na Mwenyezi Mungu kamba rafiki yao. Acheki wapo kinu cha kuwa kima wala kufu akukiwapo. Wala kinu cha kunyata na mala pawaki wapaki wapema sana. Mfano wa tatu. Nyoka na dambi. Mwenyezi Mungu akimwambira Adamu, nukupa nafasi ya kurya visumo vya miti pia ili mpeponimu, ila muti wa wijiwifu wa chema na chakunyata usirye, konte suku ya usaka kurya ukuwa kamba uyerera kufa. Adamu kaishi suku nyingi za wenye akintwii mlungu pamoja na viombire Mwenyezi Mungu pia. Fala chakunyata chikuwa mbele yake, Shetani akiwalaika wa binguni, fala akinkosera Mwenyezi Mungu. Akija akiwa adui wa Mwenyezi Mungu pamoja na mwanadamu wa mumbire ile. Shetani ile akinjira muka ile, fala kanjira alinyoka. Nyoka akintesa muka ile akimwambira kuwa umwe Mwenyezi Mungu akupendane kwa namna vya kutendireni. Nyoka akimwambira muka ile kuwa kweli kwelini uwe ukirya kisumo cha ule muti wa ukatazi we kurya ule aufwa. Kweli neye vikimwajibu arye. Muka ile akirya ikisa akimpa Adamu neye akirya. Ewo awansikirize Mwenyezi Mungu mwenye kumba kila kinu na roho zao zikifwa kamba Mwenyezi Mungu vyawalaize. Mpunde noure waanza kurifisa na Mwenyezi Mungu na wakiona aya kuwa sababu ya kuwa diki. Mwenyezi Mungu baraka
Mfano wa 4. Kutwisiwa mpeponi. Mwenyezi Mungu akintwisa mpeponi mure Adamu pamoja na nka wake, kuwanyemesa visiwapate vya kunyata vya kuzidi. Konta mpeponi no mure ukiwapo mutu wa maisha milele. Basi kwa kuwanyemesa wasiije kuura kisumo cha nure muti ure akiwatuisa. Iye akindairi Adamu, mbena kuria mutu wanukukataze kuria? Kwa makosa ako uwe nilanulumwengu pia. Ukola kazi kwa nguvu upate chakula cha maisha ako. Mukaili akimwambira Javi, nikongeza malwazo kati ya kupongola kwako. Nyoka akimwambira Javi, sababu ya kutenda kinu kambechi kulaniwa, ukwenenda ukirikweta na tumbo lako. Mpunde nure ukaanza uadui nyoka na mwanadamu. Adamu akimpa nka wake ile zina la Hawa. Hawa akipongola wana wengi wa wenye. Wanasi wakipita akipongolana mpaka kuja kupongoliwa Ofwe. Ofwe atili pamoja na Mwenyezi Mungu konta vya kunisha Adamu. Ofwe pia atili kunsikiliza Mwenyezi Mungu. Fala Mwenyezi Mungu kampa tamaa Adamu kuwa suku Isaka kuwa yonse, iye ampereka munu wa kuja kushinda shetani na kutitwala kutipeleka tena kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Eyo munu yo wakimwamba Mwenyezi Mungu yo ndi Bwana Isa Kristo. Mfano wa 5. Nabii Nuhu na safina. Wanu pia ujukulu wa Adamu wafulata njira ya shetani. Ila mwananlume mmoja tu basi ndiye akifulata sheria ya Mwenyezi Mungu pamoja na kuajibiana naye. Zina lake akiitwa Nuhu. Siku moja Mwenyezi Mungu akimwambira Nuhu akamba, nilangela kuharibu umati pia konta dunia wijala ubaya. Epa lunda safina upate kuvuka. Ufulatize kwa namna vya nisaka kukuambira. Konta nisaka nipeleke manalukaya dunia. Asaka kulaya pia viumbe hai. Ukimaliza kulunda, uingire nsafina na nka wako na wanao pamoja na wakwezo. Watware kila kabila ya manyama wawili muka na nlume, na kila kabila ya manyuni wawili novyo muka na nlume, wapate kuishi pamoja nawe. Nuhu akitenda pia kama Mwenyezi Mungu vya mwambire kutenda. Mfano wa 6. Mwanaluka ya nkulu. Wakati Nuhu wakilunda safina, akiwaambiranga wanu kuwa Mwenyezi Mungu asaka kuharibu dunia. Na namu na ilipo ya kuvuka munu ndi moja basi. Munu kutubu kwa asa kutenda vitendo vya kunyata kuingira nsafina. Fala sambi wanu ware awasakire kusikiriza Nuhu. Vyaki waambira vile. Paisire kulundi wa safina, Nuhu na jamaa zake na manyama ware pia wakiingira nsafina. Na Mwenyezi Mungu akiwafungira ndiango kipanja na mvula ikaanza kunya. Siku 40 usiku na sana mvula ikiinya dunia pia. Mioto pia ikijala maji akifinika dunia pia na viumbe pia vya maisha vikifwa. Konta mwanaluka yapitire ile. Ila Nuhu basi na wanu wake wanao pamoja nsafina mure awafire. Mfano wa 7. Kipiji cha tamaa. Payamuke mvula ile kuumilia pansi pare upite mwaka nzima. Nuhu na jamaa zake na manyama wale pia wakilawa nsafina mure wakaanza kuishi maisha mapya. Nuhu kwa kunshukuru kuvuka kwake akitenda kafara ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akikubali kafara yake, akitula kipiji
julu kumawingu akamba, simpeleka tena mwanaluka ya dunia kuharibu wanu. Kila mara paniona kipije ponse omi nikumbukira chanilaize kutenda. Rafiki zangu, pationa kipije ponse tikumbukira kuwa Mwenyezi Mungu daima asakula namna za kutivusha. Wakati wanu Mwenyezi Mungu kawavusha wanu kwa safina, siku moja Mwenyezi Mungu aukumu ulimwengu tena. Sambi eyo marayo iye awaswafi ulimwengu kwa moto. Fala pia wenye kukubali na kutimiza sharia ya Mwenyezi Mungu aopa vinu visaka kuja kukuna. Mwenyezi Mungu katipa namna mmoja tu ya kuvusha maisha yetu kwa mwenye Isa Kristu. Siku ya Bwana ikuja mara, kamba eda semire. Siku ya Bwana ikuja mara, kamba eda semire. Shauti yake musikira Bwana, atakure kumakaburi. Shauti yake musikira Bwana, atakure kumakaburi. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kama eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kama eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kama eva semire. Sina sababu ya kujidai, nitegemera Isa tu. Sina sababu ya kujidai, nitegemera Isa tu. Yakuja, 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 kama eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kama eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kama eva semire. Akija Bwana harusi, nitakumwimbira haleluya. Akija Bwana harusi, nitakumwimbira haleluya. Yakuja, 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 kama eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, 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 kama eva semire. Mfano wa 8. Ngome ya Babeli. Wana wanu wao wapongola wana walume na waka. Mwenyezi Mungu akiwaambira pia watawanyike ulimwengu pia. Fala eo awakisaka kwa sana. Wanu wakisikizana kujenga sidadi ulu futi na ngome moja ya kurepa kuka julu. Mwenyezi Mungu akiona ubishi wa wanu ware na kuridairi kwao akamba, umati pia mmoja basi na pia wanu wasoera lugha moja. Kila cha musakula kutenda chonse tendani amukataziwa. Mutawanyikane ulimwengu pia zilawirire lugha nyingi za kusiana. Mfyomaji, wananganize wanu wari pa mfano wa 8. No pare wanu ware awakisikizana tena, kila munu akisoera lugha yake. No pare wanu ware pia wakaanza kujenga sidadi ulufuti, na wakilawa wakitawanyikana kila mmoja akuuka kikala kwake kwake.
uwa ubishi wa wanadamu ndi utenzire zikilawirira lugha nyingi za wenye za kusiana. Ubishi wa kutoa kusikiliza kinu ndi uja ukawanya wanu makundi na ndi uja ukiwaasisa wanu kumfulata Mwenyezi Mungu. Mfano wa kenda. Mwanalume bora wa kuitiwa Jo. Mfano watiri kuona epa ndi mwanalume wa kuitiwa Jo. Iye akintukufu na akintendera kafara Mwenyezi Mungu wa ukweli. Iye akifulata njira za ubishi wala za shetani. Siku moja shetani akuka karibu ya Mwenyezi Mungu akisowera vinu vingi vya wenye vibaya julu ya Jo. Mwenyezi Mungu akimwambira shetani kuwa Jo suku pia munu swafi na munu wa ukweli. Ndi ntamana Mwenyezi Mungu kampa baraka ya kuwa awe tajiri pakulu. Fala shetani ile akilawa akamba kuwa Jo antukufu na amajibu Mwenyezi Mungu ipate awe tajiri. Kamba kunipa amri ya kumpokera vinu vyake pia angari kukutukufu tena nangaka ukejeli. Mwenyezi Mungu akijua kuwa shetani kankulongopa konta iye akijua kuwa anta ampokere Jo vinu pia akuwa munu mwema novyo na kweli yake anta awe maskini. Mwenyezi Mungu akimpa amri shetani ya kuka kumpokera Jo vinu pia vyakuwa nao. Mfano wa 10. Jo kasikira habari za kunyata. Siku moja wakula kazi wa Jo waja nazo habari za kunyata pakulu futi na pia kwa siku moja noyo. Cha kwanza, madui wa Jo wamwiwira mifuo yake na waola ya wakula kazi wake. Cha pili, kunja kunyata ibia randi uwa iwola ya makondo wake pia pamoja na wasunga. Cha tatu, wevi wewa ngamia zake pia. Chane, na wakula kazi mwengine kaja nazo habari za kupunda pia zile akamba. Wanao wajumana pa jambo la jamaa mmoja, no pare tija kivumbulu chidangula nyumba, wanawe pia wafwa. Jo akinyola nyiri zake pia nkiswa alama ya kukimi wa pakulu na awere na nguvu tena. Basi akirefya pansi puu konte ya uzuni. Akamba, Mwenyezi Mungu kanipa ikisa, Mwenyezi Mungu noyo kanipoka. Zina lake liwe maarufu. Kwa pia vile Jo akorire dambi kumpa ukosa mmoja wapo Mwenyezi Mungu. Kwa vinu pia vikunire vile. Mfano wa 11. Mashaka a Jo. Shetani akimwambira tena Mwenyezi Mungu, kamba kunipa amri nangani ntaya Jo ulwere mwili mwake ninkunise mashaka. Iye angari kukutukufu tena nangaka ukejeli. Kamana mwili kamwili mwanadamu akwasa pia kuvusha maisha yake. Mwenyezi Mungu akimpa amri anyerere tena Jo. Shetani akilawa akuka akinsususa akintaya vijara mwili pia. Muka wa Jo mkati ya kupata mashaka nlumake vinlwaza akiswera na nyongo akamba, nkejeli Mwenyezi Mungu wako ufwe. Fala Jo akinsutumu nkawake akamba, ofwe atipatanga vinu vyema vingi vya wenye vya kutipa Mwenyezi Mungu? Konte yakinani kukatala kupokerera mabaya? Iye kaswera jave kwa kuwa mashaka are kamperekera Mwenyezi Mungu. Marafiki watatu wa Jo pawajire kumona na kumpa pole katika shida yake. Suku nyingi za wenye za wejiwa
cha kumwambira kwa kuona mashaka ari nao pakulu rafiki yao. Mwisho wakifikiri watula kamba jo akikuna mashaka kwa makosa mamojiwapo ankoseri Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kaswera na jo kampa fahamu kuijiwa kinu chiri kunkunisa mashaka na kuwatuisa marafiki zake kwa dana ya wanla umiri jo. Mwenyezi Mungu akuijiwa vinu pia na iye tu basi ndi mwenye kubariki kila munu, kumpa maisha mema au mabaya wanadamu fe pia. Mfano wa 12. Jo kaludira kamba mida. Paufikire wakati wa Mwenyezi Mungu kumolotera jo Mwenyezi Mungu wake, jo karionera aya kwa dana yake wanao julu ya upendo wa Mwenyezi Mungu wakati wa mashaka yake. Iye akiwalebelela dua marafiki zake, konteo awakiijiwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu akimpa pumuzi jo akinrudisira baraka zake, akimpa vinu vyake kadiri ya mara 2 zaidi vyake wanao pia pa kwanza kabla sana amba kupata mashakare. Jo kaapata wana wengine tena waka na walume, na iye akinshi akiwahi kuona ujukulu wake, mwisho akifa uluvare pakulu na kutosha suku zake za maisha muulumwingumu. Rafiki zangu, Mwenyezi Mungu akuijiwa sababu ya tiri kukuna mashaka. Fala kumbukirani kuwa Mwenyezi Mungu atipenda pakulu futi na daima asaka kutitendera mema. Iye asaka tintumaini ingawa shida nyingi zili kutipata. Tikintumaini tinkidiri shetani kwa uwezo wa Yesu Kristo. Buku la kwanza ka Mwenyezi Mungu. Mwanzo. Rafiki zangu, nipeni nafasi nikuambireni hadisi ya mwanalume mmoja wa kuitiwa Ibrahima. Iye Mwenyezi Mungu kantula awe wawa wa inti nyingi za wenye, konta akiwa mwanalume wa kutimiza vyasaka Mwenyezi Mungu, na kwa nia yake iye atipa masemo ajabu. Iwa tayari kupindula kurasha rifulata wakati wa usikira shauti. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu, kulu, kulu. Kama vinu pia, kulu. Kaomba wanu welupa, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu, kulu, kulu. Kama vinu pia, kulu. Kaomba wanu welupa, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu, kulu, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, kulu, kulu, kulu. Mfano wa 13. Kuitiwa ka Ibrahima. Kwa siku moja Mwenyezi Mungu kamwambira Ibrahima kamba, lawa inti yako na lawa nyumba ya wawayo uke inti ya nukolotere, konta zako uwe ni kurisa kaya ikuwa ulu na pia wanu wankaya wabarikiwa. Ibrahima akikubali vyambiriwe kutenda na Mwenyezi Mungu. Iye akintwala nka wake, wakolakazi wake
na pia vinu vyake wanao, akitenda safari yake ndefu suku nyingi za wenye munjira mpaka inti ya kuitiwa Kanaa. Mwenyezi Mungu akimwambira Javi, ei ndikaya yanisaka kukupa ujukulu wako. Mfano wa 14. Ibrahima na Loti. Ibrahima akwa nao njukuluwe wawansukure katika safari yao ile, akiitiwa Loti. Ibrahima na Loti wakwa nao ng'ombe nyingi. Wasunga wa ng'ombe za Ibrahima na wa Loti daima wakikalanga nundu na ng'ombe zile, konta aikiwapo minyani ya kurya kuwatosha pia wale. Basi Ibrahima akimwambira Loti, kusiwepo kulala wasunga nundu na ng'ombe sababu ya kutoa minyani, fadali tawanyani. Utondore upande usakuwa onse nkayamu. Uwe ukuka nkono sonto, omi nikuka nkono ndiro. Loti akitondola upande wake mwema wakulisa ng'ombe zake. Upande wake ukiwa na rutuba na ukiwa maji sana sana. Loti akuka akikala na nyenye ya muto karibu na kaya sidadi ya kuitwa Sodoma. Mwenyezi Mungu akimwambira Ibrahima tena Javi akamba, kaya ipia mpaka kesirize maso wako, omi niwapa ujukulu wako, iwe yao milele pia. Mfano wa 15. Ibrahima kansinga na mfalume wa usalama. Wanu wakinshingi Sodoma wakiwa wabaya pakulu futi. Iwa kuwa maadui wa Sodoma kure watenda vita mpaka wanu ware nkaya mure wakishindiwa. Loti na jamaa zake wakikuriwa kamba watwana. Fala Ibrahima na wanu wake wakitenda vita wakiwakidiri maadui ware. Munjira pa wakiludi kuvita, wansinga na mfalume nkulu mmoja wa kuitiwa Melkizedeki. Iye akiwa mfalume wakaya mmoja ya kuitiwa Salem, maana yake usalama. Melkizedeki akija nao kurya akimpa Ibrahima akamba, heri uwe Ibrahima kwa Mwenyezi Mungu mwenye ardhi na bingu, akupere maadui makono mwako. Ibrahima akimpa mfalume wa Selemu ile vinu vingi vya wenye, fala mfalume mbaya wa Sodoma Ibrahima ampere kinu. Loti bila kufikiri akiludira kuishi Sodoma no kuri tena. Mfano wa 16. Ibrahima kawalanga nondwa. Ibrahima akatenda kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Fala Ibrahima kakimiwa konta awere nao mwana. Ibrahima arinkati ya hema yake, Mwenyezi Mungu akimuitira panja akimwambira Javi, nanganiza nondwa vyaziri nyingi, walange vyaziri. Ukikidiri kuwalanga vyaziri pia, na ujukulu wako ndivya usaka kuja kuwa novyo, ukuwa mwingi kamba nondwa vyaziri julu. Ibrahima akaamini pia vya laizire Mwenyezi Mungu, na pia vile vikinoa pakulu futi, na akizidi kumpa tena tamaa kuwa ujukulu wake mwisho ukuja kupata kaya ya Kanaa. Mfano wa 17. Nemba wa kuitiwa Ismaili. Ipita miaka mingi ya wenye Sara muka wa Ibrahima akiwa sanamba kumpata mwana. Basi ikimpata nia akimwambira ndumake Javi, ndumangu ntwale ntumishi wangu yu unipalaka nyinaye untende kuwa nka wako wa pili, mpodi nimpata mwana. Agari ntumishi wa Sara kwelikwelini akimita mimba. Sara akaanza kundida wivu na akaanza kuntafiti namna mbaya. Mwenyezi Mungu akimperekera Agari laika akimwambira kuwa
mwanawe akuja kuitiwa Ismaili, akuja kulongoza inti nzima. Na kwelikwelini paakurire akiwa wawa wa umati wa Arabu pia. Fala Mwenyezi Mungu akimwambira Ibrahima jave, Ibrahima, ukuja kumpata mwana na anka wako Sara, Naomi nitimiza pia vyanilaiziri kutenda. Mfano wa 18. Mwenyezi Mungu kampelekera Ibrahima wanu kuja kumpa habari. Siku moja Ibrahima alina amri wa miaka 99 na anka wake Sara alinao miaka 90. Mwenyezi Mungu kawapeleka wanu wake watatu kuja kuwapa habari. Sara akaanza kutengeza chakula wale wayeni wao wale. Wayeni wale wakiikala panja pamviri karibu ya hema wakipumula. No pale akilawa mmoja akaanza kumwambira Ibrahima akamba, kulawa rero mpaka miezi 9 nka wako Sara ampongola mwana. Sara akiwa nkati ya hema na kusikira javire akubalire akaanza kuriseka mwenyewe. Basi Mwenyezi Mungu akimwambira Ibrahima, mbana Sara kaseka? Joapo kinu cha kusokera Mwenyezi Mungu? Kweli ni kamba Mwenyezi Mungu vyalaizire kuwa ampongola mwana. Kweli Sara akimpongola mwana oluva renovire. Eo mwana ile wakimuita Izaki, manake kuseka. Mfano wa 19. Ibrahima kalebelela dua Sodoma. Mwenyezi Mungu kalengela kuharibu Sodoma konta vitendo vibaya vikitendiwa vikinkima. Basi Mwenyezi Mungu akimwambira Ibrahima kinu cha alengele kutenda. Ibrahima akinkumbukira Loti akamba, Mwenyezi Mungu asaka kuharibu maadui pamoja na munu sana makosa. Ibrahima kanlebela Mwenyezi Mungu asaribu Sodoma ila asunge. Basi iye Mwenyezi Mungu akimwambira jaye, omi ni kuwapata wanu 10 wa ukweli na vitendo vyema saribu Sodoma. Watumiwe kueleza habari za Mwenyezi Mungu wale wakuka mpaka Sodoma konta mmoja mwenye ukweli kaya ile pia akiwa Loti. Basi watumiwe kueleza habari wale wakimfika Loti wakimwambira usame upesi konta Mwenyezi Mungu asaka kuharibu kaya pamoja na wanu pia. Mwenyezi Mungu akisusa moto kulawa julu ukaribu kaya ile pia, ila Loti pamoja na wanawe wawili tu basi ndi wavukire. Siku ya Bwana ikuja mara, kamba eda semire. Siku ya Bwana ikuja mara, kamba eda semire. Shauti yake musikira Bwana, atakure kumakaburi. Shauti yake musikira Bwana, atakure kumakaburi. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kamba eda semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kamba eda semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kamba eda semire. Sina sababu ya kujidai, nitegemera Isatu. Sina sababu ya kujidai, nitegemera Isatu. Yakuja, 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 kamba eda semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja, kamba eda semire. Yakuja,
akija bwana harusi nitakumwimbira haleluya. Akija bwana harusi nitakumwimbira haleluya. Yakuja, yakuja, yakuja kama Eva semire. Yakuja, yakuja, Bwana kuja 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 kama Eva semire. Mfano wa 20. Kafara ya Ibrahima. Pakurire Izaki mwana wa Ibrahima, Mwenyezi Mungu akimwambia Ibrahima akamba, "Ntwale mwanao wampenda unsinje unitendere womi kafara." Ibrahima akikubali na kutumaini pakulu futi Mwenyezi Mungu, akitimiza kauli ya Mwenyezi Mungu bila tofauti Isaka kuwa yonsi. Konta akijua kuwa Mwenyezi Mungu kawa nao uwezo wa kumpa maisha au kumu bandi ya kufwa. Mwenyezi Mungu paonile kuwa Ibrahima asa kunsinja mwanawe, akimwasisa akamba, "Ibrahima, Ibrahima, usitende vibaya eyo nnembayo. Konta sambi nijua kuwa umopa Mwenyezi Mungu kupunda vinu pia. Konta ata mwanao wa umpongora unituire." No pare Ibrahima akimona kondo kafungiriwa pamuti, basi akasa kunsinja mwanawe ile, kansinja kondo ile akintendera kafara Mwenyezi Mungu. Mfano wa 21. Muka wa Izaki. Wakati wa uluvari pakulu Ibrahima akimwita mtumishi wake akimwambira javi, "Uka kwetu kanipongoriwe, ukansakure mwari uje naye awe muka wa Izaki." Ibrahima aviki mwajibu kuwa mwanawe Izaki alawe kaya ya Kanaa, wala mwanawe kuntwala kunlomba mwari mmojawapo wa kabila ya makafiri wa Kananeu. Mtumishi wa Ibrahima akilapa kukubali kutenda pia vile, kuwa oka kuntwala mwari asaka kuwa onse kuja kumpa Izaki kunlomba. Mwenyezi Mungu akimpeleka mpaka kajama zake Ibrahima, no kure akinsingana mwari mwema kwa kuitiwa Rebeka, akintondola kuwa awe muka wa Izaki. Rebeka na Izaki wakilombana, wakimpongola mwana wa kuitiwa Yankubu. Yankubu akija akiwa wa nkulu wa wanu inti ile pia. Wanu wa Israeli wankuishi mpaka rero inti ya Kanaa. Israeli no kure akipongoriwa mwenye kuja na rehma ulimwengu pia. Mfano wa 22. Kupongorwa Kainsa. Usema Mwenyezi Mungu ndi usemi wa ukweli. Mwenyezi Mungu kamwambira Adamu kuwa ampeleka munu wa kuja kukidiri shetani. Na tena Mwenyezi Mungu kamwambira Nuhu kuwa kwaribu ulimwengu pamoja na wanu maadui pia konta warimba mioyo na awakikubali kwasa tabia zao mbaya. Mwenyezi Mungu kamolotera Joe kuwa daima asaka kutitenda wema ofwe pia. Ikiisa tena kamolotera Ibrahima kuwa daima atimiza kutitendera tamaa ya atipere. Epa mahala pa tankumona toto wa kuitwa Isa. Kweli kwenini paifikire suku ya aturire Mwenyezi Mungu, Isa kapongorwa inti ya Israeli. Mamaye akiwa mwari sana amba kulombiwa, akiitwa Mariamu, akiwa jama wa Ibrahima na Izaki. Wawaye Isa ndi Mwenyezi Mungu. Isa ndi mwenye kuja na usalama
wa kuvusha wanu ulimwengu. Konta iye kaja kushinda shetani na kutitwala timfulati Mwenyezi Mungu na kutimiza pia vyatilaizire Mwenyezi Mungu. Mfano wa 23. Kufa ka Isa. Isa pakurire akitimu kuwa mwanalume akiwafundanga wanu njira za kuntukufu Mwenyezi Mungu. Iye katenda maajuza mengi akiwolotera wanu mulumwengu, maajuza akuolota kuwa kaperekwa na Mwenyezi Mungu. Fala wanu wengi mafalusu awakubali wala awaamini. Iye wamulaya ikisa wangomezera pansalaba, kava mmoja kwa kusakula ejiwe kuwa kafwa, kansoma na upanga matumbo na kwelikwelini akaamini kuwa Isa kafwa. Rafiki zangu, Mwenyezi Mungu kamwambira Adamu kuwa akiria muti wankataze kuwa asirie akufwa. Na ofwe pia ndinovyo atinsikirize Mwenyezi Mungu ntemana tijuzi kufwa milele pia. Isa kafwa kutwala hukumu itijuzire kuwa yetu ofwe. Ibrahima kansinja kondoo ukosufu wa kunsinja Izaki. Fala Mwenyezi Mungu kampereka mwanawe aje afwe julu yetu ofwe. Shetani kakidiriwa wakati wafwire Isa pansalaba. Basi nguvu ya shetani ikijuzi kutulaya milele pia, Isa aipo tena konte ya Isa. Mfano wa 24. Isa kawapo hai. Maiti ya Isa aturiwa kaburi bandi ya kufa kwake. Fala kwa siku ya 3 iye kaludira kuwa na maisha. Iye kasimana nao tena marafiki zake. Fala rafiki yake mmoja wakuitiwa Tome awerepo nopo malapo. Basi wenzio wakimwambira, ofwe timona Isa. Fala iye awaaminire. Kwa mara nyingine tena Isa akisimana nao pia ware. Marai na Tome akiwa pamoja na wenziwe. Basi Isa akifika karibu akimolotera alama ya vilasu vyake vyasomiwe, akinlebela ankumbure. Isa akimwambira, usiwe na kongo, uwe munu wa kuamini. Heri kwa wale wakubalire sawa monire. Marafiki zangu, tisiwe kamba Tome awere na dana ka Mwenyezi Mungu. Tiwe kamba Ibrahima akubalire tamaa ya mpere Mwenyezi Mungu. Na kuamini kwa sababu ya Isa ndipati mwiji wa Mwenyezi Mungu, tikipata maisha amilele.